भेड़िया वो बकरियों के साथ चरेगा, ऐसा अदल व इंसाफ, ऐसा अमन व अमान कायम हो जाएगा। और 40 साल इस रूए जमीन पर रहेंगे और उसी कौम के अंदर निकाह करेंगे जिस कौम में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह किया था। कबीला जुजाम के लोग जब मुसलमान होने के लिए उनका वफद तशरीफ लाया, आपने उनको खुश आमदीद कहा। आपने कहा तुम्हें दोहरी दमादी मुबारक हो। दोहरी दमादी कैसे? पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह इसी कौम, इसी कबीले से हुआ था, कबीला जुजाम की कौम में, और फिर क़ुर्ब क़यामत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तब तशरीफ लाएंगे, वो भी इसी कबीला जुजाम की एक औरत से निकाह करेंगे, शादी करेंगे। और मुसनद अहमद के अंदर एक और बात भी है, अल्लाह उनको 2 बेटे इनायत करेंगे, एक का नाम मूसा रखेंगे और एक का नाम मोहम्मद रखेंगे। अपने से पहले वाले पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और अपने बाद वाले पैगंबर आखिरी सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे अपने भाई को पहला बेटा अता किया, उन्होंने नाम रख दिया मोहम्मद। अभी थोड़ा से पहले दूसरा उनका बेटा हुआ है, उसका नाम मूसा रख दिया, मूसा बिन इमरान। मैंने उन्हें जाकर बताया कि अहादीस के अंदर यह भी आता है। मैंने उससे सवाल किया कि आपने कहीं पढ़ा है ये जो मोहम्मद और मूसा 2 नाम अपने बेटों के रखे हैं, कहीं पढ़ा है? इसके बारे में कोई आपकी नजर से गुजरी है? कहा नहीं, बस चूंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम इमरान था, मेरा नाम भी इमरान है, तो मैंने इस मुनासबत से मूसा बिन इमरान रख दिया। मैंने कहा एक और बात भी सुन लो, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे, उनकी शादी होगी, उनके 2 बेटे होंगे, तो एक बेटे का नाम मोहम्मद, दूसरे का नाम मूसा होगा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये मुनासबत जुड़ गई। बहरहाल यहां वो शादी करेंगे। उनकी सिफात बयान करते हुए सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है। अल्लाह की कसम उठा के सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, सही तरीन हदीस है, फरमाया लयुशकन्न अन यंज़िल फीकुम इब्नु मरियम, अन करीब एक जमाना आएगा और वो जरूर आएगा, इब्ने मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारे अंदर नाजिल होंगे, उतरेंगे। कैसे होंगे? हकमन मुक़सिता, हाकिम होंगे, मुक़सिदा इंसाफ वाले, इंसाफ करने वाले हाकिम होंगे, इंसाफ पसंद हुक्मरान होंगे। जैसा कि मैंने पहले आपके सामने बताया कि ऐसा इंसाफ, ऐसा अमन व अमान कायम करेंगे कि भेड़िया और बकरियां इकट्ठे चरेंगे। जैसा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर के बारे में ये बताया जाता है, और उनके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के बारे में बताया जाता है कि उनके दौर में ये बकरियां चर रही हैं, भेड़िया करीब से गुजरता, उसको हिम्मत नहीं होती कि उन पर हमला कर दे, उनको खा जाए। और फरमाया फयक्सिरुस सलीब, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलीब को तोड़ देंगे। सलीब किसका निशान है? ईसाइयों का निशान है। वो सलीब, इस सलीब का नजरिया उनका ये है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूली पर चढ़ गए और हम सब जितने भी ईसाई कौम है सबके गुनाहों का कफारा कर दिया। ये उनका नजरिया है। इसी निशान पर वो सलीब का निशान अपने पास रखते हैं, इसी अकीदे की बिना पर। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तशरीफ लाएंगे, चूंकि उनका नजरिया गलत हो जाएगा, सलीब को तोड़ देंगे। वयक्तुल खिंजीर, और खिंजीर को कत्ल करेंगे। दुनिया में कोई खिंजीर नहीं बचेगा। अब तो ये खिंजीर खाते हैं ना, ईसाई यहूदी खिंजीर खाते हैं, तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिंजीर को कत्ल कर देंगे। वयज़अल जिज़िया, और जिज़िया को खत्म कर देंगे।
کافر قوم مسلمانوں کی حکومت میں رہتی ہے، وہ جزیہ ادا کرتی ہے رہنے کا، یا کافر اپنے شہر کی حکومت سنبھالتے ہیں لیکن بڑی حکومت مسلمانوں کی ہے، مسلمان کہتے ہیں ٹھیک ہے تم اپنے شہر میں رہو، اپنی حکمرانی کرو، لیکن ہمیں جزیہ دیتے رہو۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد روئے زمین پر کوئی کافر نہیں بچے گا، عیسائی جتنے بھی ہوں گے سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ سورۃ المائدہ کی آیت جو آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، اسی میں تھوڑا آگے جا کے اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام پر موت سے پہلے ایمان نہ لائے، وہ موت سے پہلے ضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئیں گے، اس امت میں آئیں گے، تو کون سے مذہب کی تبلیغ کریں گے؟ بولے اسلام کی، دین اسلام کی۔ تو عیسائی ان کی موت سے پہلے جتنے بھی عیسائی روئے زمین پر ہوں گے سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ باقی رہے یہودیوں کو، چونکہ وہ دجال کے پیروکار ہوں گے، جیسے آتے ہی پہلا کام دجال کو قتل کریں گے، یہودیوں کا بھی صفایا کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو مشرکانہ دین رکھنے والی قومیں ہوں گی، ہندو، بدھ مت، مجوسی، ان سب کو قتل کر دیں گے، یا تو وہ اسلام لے آئیں گے یا پھر قتل ہوگا، جزیہ پھر نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کافر اپنی مرضی سے اپنے شہر میں رہے اور مسلمان حکمران کو جزیہ دیتے رہے، ٹیکس دیتے رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یا پھر اسلام یا پھر دنیا میں تم نے رہنا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب پوری دنیا پہ اسلام ہی اسلام ہوگا، مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، کوئی کافر نہیں بچے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دور میں، اور ان کی صفت ایک بیان فرمائی وَيُفِيضُ الْمَالِ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، مال اتنا دیں گے کہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، سارے کے سارے خوشحال ہو جائیں گے، سارے کے سارے مزے میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں استقامت کے ساتھ حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور فطروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ایک طالب علم ہے، وہ آپ کے سامنے چھوٹی سی نعت پڑھتا ہے، پھر سنتیں پڑھ لیتے ہیں۔